늑대는 조심스럽고 또 조심스러운 숲속의 포식자. 자기를 해치는 위험한 인간과 그렇지 않은 인간을 분명히 구분합니다. 늑대를 잡을 수 있는 것은 오직 인간뿐입니다. 인간이 늑대보다 더 치밀하고 강인해졌을 때, 그때뿐입니다. өөртөө төчтэй юу гэдэг нь өөрөөсөө илүү азтай даалгаддаг, өөртөө адилхан азтай харагддаг. Тэвч нэг хүн болгонд харагдаад байдаг зүйл биш гэдэг байна шүү. Тэгж өөрөөсөө илүү ямартай надагддаг, өөртөө адилхан ямартай тэгээд харагдчих байдаг. Тэр үнэн байж магадгүй тийм дээхнээс тэгж болон ярьцлах юм байх шүү дээ. Миний сонссноор. 바람은 초속 15m까지 불어댑니다. 시베리아에서 불어온 차디찬 바람입니다. (11월이면) 몽골 초원은 빠르게 얼어붙습니다. 겨울의 시작입니다. 아르안가이 지역은 몽골에서도 손꼽히는 초지입니다. 이곳 사람들이 매서운 눈바람보다 더 두려워하는 것이 있습니다. 낮 동안 이 눈이 조금 녹았다가 밤에 다시 얼어버리는 것. 땅 표면이 온통 얼음으로 덮이기 때문입니다. 그러면 얼음 속에 풀을 파먹느라 가축들은 입을 심하게 다치기 때문입니다. 그러다 먹이를 찾지 못해 가축이 떼죽음을 당하는 혹독한 겨울도 있습니다. 그런 겨울을 몽골인들은 조드라고 부릅니다. 조드는 재앙을 뜻합니다. Их өдрөд бол ер нь мал бол үүсдэн бээрнэ. Ер нь тэгэл осохтой шаандаа шүү. Тэгээд ер нь өдөр шөнөгүй ажиллагаатай да. Би бодбог нийлсэн нэг 70-аад мал өргөцсөн. Ер нь нойртой онохдол гисүүдээ малынхаа оноос их санаа зовсон. 유목민들에게 가축은 재산의 전부이자 일생을 함께하는 가족입니다. 혹독한 겨울을 무사히 보낸다는 건 가축들을 무사히 지켜낸다는 것입니다. Одоо тэр засцуудыг бол одоо эрэхт нь бол одоо малаан тураахгүй, малаан хорогдуулахгүй. Тэр тэжээлхэн 100 намар авсан тэжээлэр малаан тэжээндээ. 마른 풀은 가축의 비상식량입니다. 축사 바닥은 가축 배설물을 깔아 따뜻하게 해둡니다. 겨울, 초원의 밤은 늑대들의 시간입니다. 놈들은 자주 마을 근처까지 내려옵니다. 유목민의 겨울밤은 늘 불안합니다.
아침이 되면 유목민들은 두 가지를 걱정합니다. 밤사이 추위에 너무 떨지는 않았는지, 혹시나 습격을 당하지는 않았는지. 습격이란 늑대의 습격을 말합니다. 겨울철, 굶주린 늑대는 공격하기 쉬운 가축들을 노립니다. 걱정했던 일이 벌어진 모양입니다. 그나마 피가 얼어서 출혈이 멈추는 바람에 목숨을 잃지는 않았습니다. 그런데 습격은 더 있었습니다. 늑대의 살기가 아직 남아 있습니다. 불과 몇 시간 전의 일입니다. Энэ атууны унаг одоо унаг юм байна. Энэ одоо өцөгдөр шөнө өнөөдсөн чон идсэн. Тэгээ одоо чон идээ. Тэгээд талын идсэн байсан. Тэгээ одоо талын шууг идсэн. Тэгээ бас урд шөнө ирж идсэн байж. 밤사이 늑대가 배를 채우고 간 후 남은 고기는 새들이 차지합니다. 특히 말은 늑대에게 많이 당하는 가축입니다. 무리지어 먹이를 찾아다니며 멀리까지 가기도 하고 밤에도 우리에 가두지 않고 자유롭게 키우기 때문입니다. 에르뎀 씨 부부의 집입니다. 부부에게는 학교에 다니느라 읍내에 나가 있는 큰아들과 이제 8개월 된 둘째가 있습니다. 그리고 가족처럼 보살피는 가축들이 있습니다. 겨울 아침은 그리 분주하지 않습니다. 차 한 잔과 빵으로 간단하게 하는 식사가 전부입니다. 하지만 에르뎀 씨는 밤새 가축들이 무사했는지 마음이 바빠지는 아침입니다. 아무래도 좋지 않은 예감입니다. 사라진 말 한 마리를 결국 이렇게 발견하고 말았습니다. За юу ч хүчтэй. Энэ мэмэр гацхааг өссөн шүү дээ. Эндээс л хатчих. Наа хуу энэ ми чи ингэж асдагсан юм. Хайрын сахаа одоо идчих. Байжсэн бол аштай шүү. Хайртай малын 5 чон ирээд ичээд явчих. Чаны надад хойноос нь хөөж үргээж алхах гэж үзсэн. Тэгээд нийлээд дуудна л да нэг энэ чаа мал итсэн чаны цум байна ирээд үзээти хөөгөөти гэл. тэгжижил нийлжил. 늑대의 공격에 사람들은 이제 반격을 준비합니다. 자, 비ар наагур ч юм хом гарч байгуу юу мэдгэсэ. 늑대는 몽골 유목민이 가장 미워하는 동물입니다. 동시에 가장 숭배하는 동물입니다. 푸른 늑대와 흰 사슴 사이에서 몽골인의 조상이 태어났다는 탄생 설화. 늑대는 언제나 거친 자연에서 가장 용맹하고 영민한 동물이었고 유목민은 그런 늑대를 신성시해 왔습니다.
지금도 여전히 그런 믿음을 품고 있는 몽골의 유목민. 하지만 가축을 키우기 위해서 늑대 사냥은 피할 수 없는 현실이 돼버렸습니다. Тэр явж хөөцөлдөхгүй болох гээд бол энэ чи бүр илүү хөшөл замаарцсан болох гэдэг юм чи. Тэгээ нөө хэдэн малаа өөрснөө алж идэн дээр нөгөө чонч барьж идэх тохор сүлд өөрснөө одоо идэх хоол ундаг болох гэдэг юм чи. Тэгэхээр даалгаас өсөх болсон юм чи та. 자기 먹잇감이 있는 곳에 늑대는 반드시 다시 찾아옵니다. 늑대가 왔습니다. 주위를 경계하는 모습. 먹이를 끌고 어디론가 가려 합니다. 개방된 장소에서 먹이를 먹는 걸 몹시 불안해하기 때문입니다. 그런데 한 마리뿐인 걸 보니 말을 해치운 그 늑대 무리는 아닌 듯 보입니다. 무리에서 떨어져 나온 외톨이 늑대. 무리 생활을 하지 않는 한 몰래 남의 먹이를 훔쳐먹는 걸로 연명할 수밖에 없습니다. 늑대에게 죽임을 당한 사체는 발견 즉시 멀리 버릴 것. 유목민의 생활 수칙입니다. 멀리 버린 사체는 맹금류들의 식량이 됩니다. 혹한의 배를 골았을 검독수리가 먹이 욕심을 냅니다. 강한 자가 먼저 먹이를 차지한 동안 작은 새들은 하는 수 없이 차례를 기다려야 합니다. 그 사이 독수리들이 몰려왔습니다. 일명 사체 청소부들. 죽은 짐승을 남김없이 먹어치우는 대표적인 청소부 동물입니다. 날카로운 부리와 털없이 매끈한 머리. 털이 없는 이유는 사체의 병균이 머리에 옮기지 않도록 한 자연의 배려입니다. 소란스러운 소리를 듣고 붉은 여우도 찾아왔습니다. 고기 한 점을 먹어보려 하지만 겁이 많은 여우는 독수리한테 쉽게 덤비지 못합니다. 독수리들끼리도 경쟁은 치열합니다. 스스로 먹이 사냥을 하지 않는 독수리. 동물의 사체만 찾아다니며 배를 채웁니다. 설치류들이 대부분 겨울잠에 들어간 후 여우의 먹잇감은 반으로 줄어들었습니다. 배고픈 여우들에게도 동물의 사체는 절실합니다. 이미 가죽밖에 남지 않은 먹이지만 이렇게라도 허기를 달랩니다. 하지만 여우를 몹시도 싫어하는 늑대. 자기가 잡아놓은 먹이에 손대는 모습을 본다면 여우를 살려두지 않을 겁니다.
하지만 지금 여우에게 굶주림보다 더 두려운 건 없습니다. хайрдаг газар байдаг тийм. 마을 사람들은 모두 총 한 자루씩을 맸습니다. 에르뎀 씨는 이들과 함께 드디어 사냥에 나섭니다. 늑대 사냥입니다. 사냥은 두 팀으로 나눠 움직입니다. 먼저 높은 곳에 올라가 잠복하는 포수들. 이들의 임무는 가만히 늑대가 오기를 기다리는 것입니다. 이들이 한 방을 쏠 수 있을지는 산 아래 몰입꾼들에게 달려 있습니다. 반대쪽 산 아래에서부터 늑대무리가 시작됩니다. 가장 중요한 것은 적절한 간격 유지. 간격이 벌어지면 늑대는 순식간에 빠져나가 버립니다. 떼로 다니며 목표물을 몰아서 사냥하는 이들. 흡사 늑대들이 먹잇감을 사냥하는 모습과 닮았습니다. 쫓기는 동안 늑대의 경계심은 최고에 달합니다. 자신을 해치는 사람인지 그저 숲을 지나가는 사람인지 그것까지 구별해내는 늑대. 추격당하는 상황에서는 더 교묘히 도망칩니다. 아래쪽 상황을 모른 채 잠복하고 있는 에르뎀 씨. 꼼짝 않고 기다리기를 2시간. 야야지. 얼었다도. 야ጥ는 하고 사람 내가 이렇게 하다가 갔으면 가라고 이렇게 좀. 늑대 사냥은 실패입니다. 네. 늑대의 활동 시간은 깊은 밤. 무리 생활을 하는 늑대는 보통 7, 8마리가 함께 다니며 사냥을 합니다. 이들은 소 한 마리를 잡아도 이틀밖에 먹지 못하는 대식가들입니다. 무리 안에서는 대장이 이끄는 대로 움직입니다. 대장에게 함부로 덤비다가는 무리에서 쫓겨나거나 같은 늑대들에게 죽임을 당할 수도 있습니다. 늑대 사냥에 실패한 후 며칠 지났을 때 고맙게도 눈이 내려주었습니다. 눈 내린 다음 날은 늑대 사냥의 최적의 날입니다. 늑대가 남긴 흔적. 이것만큼 확실한 증거는 없습니다.
서둘러 사냥꾼들이 모여들었습니다. 발자국을 확인한 이들은 늑대의 위치를 짐작한 듯합니다. 간단하게 작전을 짠 후 숲을 향해 출발하는 사람들. 말을 타고 움직이는 몰입꾼은 몸이 가벼운 10대 아이들이 많습니다. 포수들은 산 위로, 몰입꾼들은 반대쪽 산 아래로. 늑대가 눈치채기 전에 움직여야 합니다. 늑대 사냥을 하는 몽골 유목민에게는 한 가지 믿음이 있습니다. 늑대보다 높은 운명을 가진 사람만이 늑대를 잡을 수 있다. 이들 중 누군가 늑대의 운명을 넘어선 강인한 사냥꾼이 있을까요? 총소리와 함께 사냥이 끝났습니다. 오늘은 사냥꾼들의 승리였습니다. 숲속의 최고 포식자, 초원의 약탈자. 늑대를 제압하고 돌아오는 이들은 늑대보다 강인한 이들이 분명합니다. харцаа бол одоо бид нар чинь одоо ингээ ангийн буу байдаг. тэрүүгээрээ одоо чоныг даалж устгах нь чон алсан хүндүүд одоо бас урамшуул байдаг. Тий. Дээхний үедэл бүр 90 хончил өгдөг байсан нэг чон алсан хүнд. 하룻밤이면 늑대도 꽁꽁 얼어버리는 날씨. 이 추위 속에서 늑대를 잡았습니다. 김치 땄어. Айнчдаг одоо хонируу дайрсан юм да энэ мангад. Тэ хонь барьж явж идээд. Тэгээ цаагууранд хойрч нороонд мараа наанаас нь хүү явж үргэлгээд. Тэгээ суурин дээр нь очиад. Тэгээ бутсан юм уу. Сая маяг нь хараад юугаар нь яадаг л биш та. Жохон хэжээдээд ирэх юм бол мөлөө зэлийгээд. Тэгээ шүд мүд энэ мэнгээр ингэ шарлж марлаад ятсан байдаг аахгүй. Тэгээ энэ ид залуу болохоор ч ингэ ирмэг аймаарстай. Эсвэл нэг хүрээд тас хаагаад татдаг юм. Шууд өнгөд энэ чирээс жажилдгүй шүү дээ. Шууд тас тэр чирэн зайлгч. Одоо энэ нэг эцэг хагдтаад үзэх юм бол тэр эцэг хоньны махбод ерөөсөө ийм ирээл том-томоор. 늑대는 두려운 존재이지만 자연에서는 중요한 동물이라는 걸 유목민들은 잘 알고 있습니다. Одоо энэ тэр нөгөө зүүн аймагч нөгөө сүлжээ мөлхийн надад ч нөгөө нэг аймаар өвчин гараад ирсэн. Тэнд ч одоо хорцсон. Энд дээр ч одоо чонож тийш нэж тавих гээд тэг аваад онцлчихсан. Тэр бас Монгол даяараа тийм алаад байдаг ч биш юм шиг байгаа ч бас. Ховор газараа авьяас тавих. Энд ч одоо мал өвчин тусах. Тиймэрхүү тал бас юу байна гэж байгаа шүү дээ. Чонгоо олчвол мал нас өсөхгүй. Бас өвчин гараад гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас чинь зөгцсөн байгалийн зөгцсөн байх шиг байгаа юм бас. Энэ ч нь болохоор бол хоньлоо дайрж ийжтэйгээд яасан байх энийг. Калиавраар буудаж алсан тий. Тэг бага оврын боолта. Тэргээр алсан юм байгаа. Энэ болохоор нэлээд хоногийн өмнө энэ урдлын мод руу орж тэрнээс үргээж иж алсан ч байна гэдэг тий.
Энэ болохоор гэрэлтүүлж иж моцикл гэрэлтүүлж явж иж энэ чоног алсан тий. гэрэлтүүлж иж алсан юм байна тий. 사냥은 계속될 겁니다. 하지만 유목민들에게 늑대는 끝내 귀한 동물로 남을 것입니다. Энэ чонч тэгээд ижил хямртаадаа харагдаж илүү хямртаадаа халагддаг гэдэг. Тэгээд бас тийм их амархан ам биш. Ер нь сансан хүн болгоо алаад байдаг ч ам биш. Ер нь тэгээд өөрөө бол байгалийнхаа их шалгарлаар ер нь одоо амтан болохоор ер нь тэгэл байгалийн их одоо хамгийн чадaltaй нь ер нь тэгж дагаж ингэж байгалийнхаа шалгарлаар тэгж яасан ч чончин тийм амтан болохоор бас арай л бас хямрлаг амтан л да. Бас алж яхад бол бас амтан талаас нь бас өрөвдөх юу яах тал бол би бас нэг зовохгүй шиг нэг сайн буудаад алчих юмсан гэсэн тийм бодол бол. 초원이 끝나는 곳에 날카로운 산맥이 시작됩니다. 겨울이면 엄청난 양의 눈이 쌓이는 지역. 텐션 산맥은 중국과 키르기스스탄에 걸쳐 있는 험준한 산악지대입니다. 눈 속에서 먹이를 찾는 붉은 사슴들입니다. 수컷의 멋진 뿔 때문에 오랫동안 인간의 사냥감이었던 동물. 그 바람에 지금은 개체 수가 엄청나게 줄었습니다. 여름에는 높은 지대에 풀을 뜯지만 겨울이 되면서 먹을 것을 찾아 낮은 곳으로 내려왔습니다. 하지만 잔가지와 나무 껍질로 겨우 굶주림을 면할 뿐입니다. 야생동물들이 산 아래로 내려온다는 것은 늑대도 산 아래로 내려온다는 뜻입니다. 마을에서는 늑대에게 습격당한 가축들이 생기기 시작했습니다. 뼈까지 씹어먹는 건 늑대뿐입니다. Айылдың чекесін ашып кетсе бір мына отамдан бұға чейін бір ашып кетсе 100 метр. Анан осыңар ойлап көрсеңер, тияққа шыққандан кейін тем болады. Мында ойлап көрсеңер реальныйлар. Көп жейді да. Айылдың үйдің чұқылын жеп кетіп атпайды. 더 이상의 피해를 막기 위한 유일한 방법. 텐션의 겨울에 늑대 사냥은 빠지지 않습니다. Бұл айрықчачы, бұл мал күндікті жерде көп болады екен, малды ертіп жүреді да, мал аяқты көп болса қашық рош жерде. Ең бірінші дұшманы сонда адамға, малға дағы, киікке дағы қайбіремдерді дегенде. Мына біздің айылдыр шу күзден бері 40 бодау жептір. Күзден бері шу біздің қорықтың қызматкерлері тарабынан жалпысынан 9 қаршық қыраттық. Bir қаршықы bir жылда жоқ өле дегенде 5-6 мың тойды. Бұл выживающий деп қоя көрсіздер. Ошондай болот экен да. Адамдан башка эчтеке калтырбайт. Адам гана атат да. Мисалы үчүн башка илбиз, баю эчтеке жедирбейт да. Ошон үчүн жана каршыкыр көп айткан ушундан. 늑대를 잡으려면 늑대의 시간에 맞춰 움직여야 합니다. 날이 밝기 전에 숲으로 향합니다. 겨울의 텐샤는 눈이 너무 많아 말을 타지 않으면 오를 수 없습니다. 하지만 말의 걸음으로도 좀처럼 나아가지 못하는 상황.
힘겹게 올라온 사냥꾼은 매서운 바람을 견딥니다. 늑대가 지나가는 길목을 지키는 것입니다. 어딘가에 숨어있을 늑대들. 시간이 지나면서 놈들은 사냥꾼들이 왔다는 걸 알아차리기 마련입니다. 고생한 도랑을 찾기는 힘들 것 같습니다. 늑대를 만나지 못하고 내려가는 길. 하지만 사냥꾼들은 이 정도 실패에 꺾이지 않습니다. 열흘에 한 번씩 함께 사냥에 나서는 것은 겨울 동안의 이들의 삶입니다. 반대쪽에서 사냥했던 이들도 돌아옵니다. 늑대는 못 잡았지만 대신 자칼 한 마리를 손에 넣었습니다. Munda aytganda qarışqыр tuxumuna kiretdi. Qarışqır tuxumunachi. Qarışqırdan эле кичинекейи. Ошол эле qarışqыр айла жырткыч, qarışqыр айла адамга көп зыян келтирет. Мал кой эчкини өкүртө жейт. Торпак кулундар жейт. Анама чоң бодого кол сала албайт да чоң. 겨울 내내 이어지는 늑대와의 대결. 그러나 결코 자연을 이기기 위한 것은 아닙니다. Эми колдон келсе бул жаныбар баардык неле нерсеничи каргыш илкиш болбой койбойт экен. Мисалы үчүн карышкырды эле биз артынан түшүп ушу карышкырды аталы жоготолу деп атабыз. Анда эле баары бир каргыш илкиш болбой койбойт. 몽골의 북서쪽, 중국, 러시아, 카자흐스탄을 잇는 알타이 산맥입니다. 이제 막 겨울에서 벗어난 알타이. 가축들이 풍족하게 풀을 뜯을 수 있어 유목민들은 봄이 더 반갑습니다. 이곳에서도 가축에게 가장 큰 위협은 늑대입니다. 겨울에 가축 피해가 컸던 우넴게르시. 벼르고 있다가 봄날로 접어든 이때쯤 조금 다른 방법으로 늑대를 잡으러 가는 길입니다. Биылғы жылы мынау қасқыр қатты болды. Жылдан жылға былтырғыдан биыл қатты болды. Биылғы жылы тек мен өзімнен 10 бас тұсақ жеді. 6 ешкі 4 қой деген секілді. Өңгердің 6-тауын осы ұшақтан жетідегі Құстаудан жартысын жеттім. Онан бір сиыр жеді. Ал енді басқадай дағы мына халықтың малдарынан ірғара, мына жылқыдың енді азығыр әсіресе. Осындай малдарды көп жеді ғой биыл. Қасқыр қатты болды. Нөксін жоқ. Бұрынғыдан да енді көп. 늑대들의 짝짓기 시기는 1, 2월. 2달 정도 지난 이른 봄. 지금은 새끼를 낳는 때입니다. 이때 늑대굴을 찾아내 새끼들을 잡아오려는 것입니다. 늑대 새끼를 잡았다는 사냥꾼이 길을 안내합니다. 새끼들은 바위 밑에 어설프게 숨겨져 있었습니다. 아직 눈도 못 뜬 새끼 늑대들. 태어난 지 보름 정도 돼 보입니다.
늑대는 대여섯 군데 굴을 마련해 놓고 위험할 때마다 옮겨 다니는 습성이 있습니다. 그런데 이상하게도 이 녀석들은 굴이 아니라 바위 밑에서 발견됐습니다. 아마도 굴을 옮겨 다니다가 생긴 일인 것 같습니다. Қасқыр енді мен күшікті мынадан көріп отырмын отыр. Қасқыр анада кетіп бара жатқан. Ана тауда. Соны мен іздеп келсем, күшік бар ма деп. Мынада жатыр екен күшік. Оны енді ертеңіне келгенде күшік жоқ. Іздеп, соны анадан іздеп жүргенде ана қанап кеткен отыр. Ана жақ. Ізіме қарда кішкене іздеп түскеннен кейін. Сон барсам ана қанап кеткен отыр. 사람의 낌새를 알아차린 늑대가 급하게 움직이다가 새끼들을 미처 다 옮기지 못하고 잠시 바위 밑에 숨겨둔 모양입니다. 그러던 중에 사람에게 먼저 발견되고 말았습니다. алғаш туған жерде мынау жатыр. 어미 늑대는 멀리 가지 않았을 겁니다. 어딘가에서 이 상황을 지켜보고 있을 겁니다. 새끼 늑대들은 태어나 한 달만 돼도 어미를 알아보고 사람은 절대 따르지 않습니다. 그래서 갓 태어나 보름 정도 된 새끼들을 찾아냅니다. 이때 데려온 새끼들은 사람이 키울 수 있는 늑대가 됩니다. Küçük olamız asırap ösürüp жатырмыз, bak ösürüp үлкейтеміз, ona кейін ұрып аламыз, өлтіріп. Енді оны біз алғана құрмайды ғой деп отырмыз. Бірақ сонда енді бітейіп, мынаны бәк күшік алып бітейін еметеміз дейміз, бірақ бұл Алланың көк көрісі ғой, бұл құрмайды. Деген сонын осында бір аңшаған бар, осы екеуміз осыны мекендейміз. Қабырда сол қыстауымыз төмен болады, мынау енді қабырда осында жайлап күсіп жатамыз ғой. 잡아온 입장이지만 워낙 어린 것들이기에 만지는 손길이 조심스럽습니다. 아이들한테는 그저 강아지 3마리로 보일 뿐입니다. 사실 아직 늑대의 습성은 조금도 없는 귀여운 새끼들입니다. 굴에서 데려온 새끼 늑대를 바로 죽이기도 하지만 우넴게르신의 가족은 그럴 생각은 없습니다. 야생에서 데려온 어린 것들, 배가 고플 거란 생각에 먹잇감으로 가져온 것은 마못. 아직 고기를 먹을 단계는 아닌 듯 보입니다. 그렇습니다. 어미젖을 먹어야 할 때입니다. 새끼가 어미를 알아보기 전 아주 어릴 때 만난 사람은 그 후로도 오랫동안 따르게 됩니다. (6월이) 되었습니다. 새끼 늑대들은 제법 늑대의 외형을 갖췄습니다. 쫑긋한 귀, 또렷한 푸른빛의 눈, 늑대만이 가진 특징입니다.
소녀는 여전히 새끼 늑대들이 가장 잘 따르는 사람입니다. 강아지처럼 보이지만 자라면서 일제히 꼬리 끝이 까맣게 됩니다. 개와 다른 늑대만의 모습으로 변하는 중입니다. 아주 어린 늑대를 데려온 유목민들은 고민에 빠집니다. 언제까지 가축들 속에서 늑대를 기를 수 있을까? 여전히 우리 한쪽에서는 어린 늑대들이 살고 있습니다. 늑대들은 사람의 보살핌에 익숙해졌습니다. 그런데 어느 순간 야생의 모습은 불쑥불쑥 나타납니다. 자신이 늑대임을 아직 잊지 않았다는 듯이. 알타이에 겨울이 오고 있습니다. 이 무렵이면 봄에 태어난 늑대들은 어른 늑대가 됩니다. 완전히 균형이 잡히진 않았지만 덩치는 다 자란 어른 늑대. 이쯤에서 사람들은 늑대의 운명을 결정합니다. 죽여서 가죽을 파는 것. 사람 손에 키워진 대부분의 늑대는 그렇게 죽습니다. 사람을 따르는 것은 다음 해 겨울 정도까지가 될 것입니다. 그때부터 늑대는 사람과 가축을 공격할 수 있습니다. 절대 길들여지지 않는 야생. 그것이 늑대이기 때문입니다. 해발 4,000m. 이 높은 고원에도 늑대의 야성이 살아있습니다. 중앙아시아 모든 산맥이 모이는 곳. 거친 자연으로 둘러싸인 파미르 고원입니다. 혹독한 겨울과 짧은 여름, 나무도 풀도 자라기 힘든 척박한 자연, 강인한 것만이 살아남았습니다. 늑대는 어떤 환경에도 잘 적응하는 동물. 하룻밤에 70km를 이동하고 자신보다 더 큰 동물도 사냥합니다. 이 고원에서도 늑대는 최고 포식자입니다. 벌판 가운데 숨겨놓은 먹이를 찾습니다. 코로 땅을 파서 고깃점을 넣어두었다가 한참 뒤에 찾아먹는 건 늑대의 습성입니다. 파미르에서 늑대의 먹잇감은 야생 양과 야생 염소를 포함한 모든 야생동물입니다. 그리고 그보다 훨씬 적은 힘을 들여서 잡을 수 있는 먹이, 가축들을 노립니다.
고산 지역에서 주로 기르는 가축은 야크입니다. 특이하게도 낮은 곳이나 따뜻한 곳에서는 살지 못하기 때문에 이곳 파미르에 가장 잘 적응한 가축입니다. 젖과 고기, 연료가 되는 똥까지 유목민은 야크에게 많은 것을 얻어 생활합니다. 이들에게 가장 큰 위협은 늑대입니다. 놈은 늘 주변에서 기회를 노리고 있습니다. 그나마 안전한 방법은 무리지어 다니는 것밖에 없습니다. 어둠에 잠긴 파미르는 늑대들에게 더욱 자유로운 공간입니다. 이른 아침, 유목민 아미르백 씨가 무언가를 들고 옵니다. 늑대짓입니다. 등뼈만 남은 아이벡스. 머리뼈만 남은 야크 한 마리. 섬뜩한 자네들을 발견하는 건 드문 일이 아닙니다. Быйылғы жылы Карасекидеги мана биздин жайлоодо бир адамга кол салганда карышкыр. Карышкыр сол жал неме кылып, кыйла неме кылып, мен өзүм ананда келип неме кылганда 5 бөөр үрдү. Мындай болгон эмес да, ушунча 20 жыл мал багып мындай үргөн бөөрүн көргөн эмесмин. Адамга азыр уже кыш башталып эле чилдеп челек кол салып жатат да мындай жеткенде. 늑대와 닮은 개. 인간에게 가장 먼저 가축이 되어준 동물. 개는 늑대의 후예입니다. 유전적으로 98%가 일치한다는 개와 늑대. 둘은 지금도 짝짓기를 하고 새끼를 낳을 만큼 가깝다는 사실. 이곳 파미르에서 그것은 거짓말처럼 느껴집니다. Бая койго кол салганда ор ажыратам дегенде, улакты басканда ажыратам дегенде жеткенде бөөрү кол салган. Кол салып мына жерден неме кылганда бала учуп түшкөн да, бөөрүн иттер кууп чыккан. 늑대는 사람을 공격하고 개는 사람을 위해 늑대를 공격합니다. 그러다 아미르백 씨는 끔찍한 광경을 보고 말았습니다. Keçe sağırmanında kere жазып, saat 9'da topoza jönünde kere жазып bir böörü ondan көрүндү да. Көрүнгөн иттер кууп келип, анда кууп жалгызды басканда, аркасынан төртөө пайда болуп, аны итти жеп алды дагы. 개와 늑대는 원수가 돼버렸습니다. 파미르 고원 안에 자리한 마을 알리추르. 이번에는 늑대가 개한테 당하는 일이 생겼습니다. 개에게 잡혀온 늑대입니다. Анан бул бөөр түшкөн экен 8 километр жерге тартып кетиптир. Аркасынан бардык. Барып дагы эле качты, анан мына иттин барып басты. Мылтыгыбыз жок, ушул басып таяктар менен уруп алдык. Анан капканы сүйрөп алып кетет да башка жакка. Эгер капканы бекем коюп койсоң, колуну жеп кет. Анан пока тирек. Муну аз дагы алып барып коебуз, бул өзү канчык бөөрү, ургачысы. Баягы төбөттөрү буга дагы келет да.
인간과 개와 늑대. 오랜 세월 동안 얽힌 서로 죽고 죽이는 무서운 인연. 자연 속에서 유목민은 그렇게 늑대와 대결해 왔습니다. 늑대는 결코 인간에게 길들여지지 않을 야생입니다. 유목민은 끊임없이 늑대에 대해 알아야 하는 운명입니다. 사냥꾼이 다시 산을 오릅니다. 늑대가 오는 길목을 찾을 겁니다. 인간이 늑대를 찾는 것보다 빨리 인간의 움직임을 알아채는 늑대. 사냥꾼은 늑대를 기다립니다.